Yatete bebre ebisa na menim se obi so beka ebisa kra ne den ya ka ebusa ne se nipadue ni nie niema wona munie na mmom uhia se obi ba bisa wo kra ma wo se de no wo pe na so aware yi a mahu papa yi a waya na adwen so opeso aware ni papa yi obeka me ho a me kra ene ne die hia na so adwuma yi a me ye eye me kra adwuma ana se akwantu a me bekwe me kra ni je ho so for ko school wako bible school wotimi kire bible mu ma wote ase na so woni hunhumani ohia ma se okọ abusa asofo ne se abusa no eye akonfo na eye menye konfo so se me ye abusa eye gifted people and timi tena se discover se me ne ye awo bai na kra na bia wona mu wayera awo so ofa ni sei na ne ye fe wo mu ne se okọ abusa abrabo no ye easy edema very easy enti onipa wa nhwehwe wo kra adwuma anhwehwe ne ma wo sa wo ye ma wo kra wo ba pressa wo kra nhyira so wo ye be ma na afọ ba wo spiritual marriage a utua ye frɛ se de ni so okofo obi o wo yere ne ye chewa utua ye frɛ no hunhum no o ba dan wo ka wo kwa na nyina wona na yira hoda wo betua ye frɛ sa but wo dwura na wo di adurogu widie mu a yema obi bia akwaba o subscribe abesrew boboden say o be subscribe free obi anje uska o subscribe ya nche honom be ona honom no fansa emia so na share ma wunua na onua so eya binhwe ende so ye ne ye maame atnase ye bedin komo ya tete ebisa cry ne den ebisa ene den tende ye be pense mu ehu because bebre anye ebisa mende omonyama asai omonyama atochima tende ye ne ye maame atnase ye bedin komo enti ne enfo wede no nya abotre minim se ye nwienu na wa ye nhira papa ma akwaba me hu se nkofo comment wo comment hono mo se o mo fra unfa na ya o ma se no voice note no so asense mebre ma eno so no emu enchiremu ne sen ansa na yakọ ya topic no so okay me share here for your cherished subscribers say mommy notifications so na bibia munya videos share that's it nature servants me pa mo chow say offer me na nyame na me fa nipa wa fa no me trust ne ka ena oka say frame anasa agisa wo ba ha na chese yampa oka say send audio e fa WhatsApp mami a eye me na me reply ena audios no within a day no mitiminya WhatsApp audios be at 300 na obi die 1 minute obi die 3 minutes obi die 15 enti messages ne dawson ti obi read obi die wie no mitimi sleep the whole night na my reply so no enu ba bi enti me strong and someone say eye de na my reply o say wo hia sa na frɛ wa me ya mitimi frɛ obi wo wa ni audio bi tie wie a me ya me frɛ na ka tren say so you free on frɛ me bi wo so a me send any message say time say one frame na me na nkasa enti unye hu me a I am such a lovely person enti man how me fom wana de ache me why ma se ofom wana o de ache no na mesere mo se mo send voice note number mo che ma na mbu 2 minutes aya na esa nitie no aye be brain at least 1 minute 30 seconds okay and I say 1 minute ma na mbu 2 minutes na botumi ahwe obi antantan because so sene 1 hour 5 minutes bakufo bebre so wo no ma on show mo yesa no mo so mo de complaints ba enti no mesre mo minim se mo ba ne sa nyame so nhiraw se wajatum oba ne sa ma papa afei da ba ko ye topic no so okay ya tete bebre ebisa na minim se obi so beka ebisa kra ne den ebisa kra de obi so won chen say ebisa akonfo ejumante ebisa de abosomsem but me so me hu ni say osofo ka say oye counselor eno ani ebisa no entima ene de ebisa wo kire emu yie say ebisa ya ka say ebisa ne dem because ebisa ebia nkonti no ombo ejumegu omaware egu ama bebrewu ama ebiso abobodam because obetime sia obi hu ni say we dem medono ebia ne form bi ne nofo bi na ofe bi na attractive but ebia na onye wo soulmate okay ebia na yaware ni po ehunhum nti obi yere na wo so kwakọ ware nti na ukọ ebisa na wo say okay we ye me soulmate nti me na ebesi eye nti ma me bisa wo kire mu say ebisa no eno ne ne
meda ahwefo ase yɛka Abisa Abisa ne sɛ nipadua ni nie niema wo namu nie na mmom uhia sɛ obi ba bisa wo kra ma wo sɛ deɛ no wɔpɛ na so aware yi a mahu papa yi a wayɛ na adwen sɛ ɔpɛ sɛ ɔware ne papa yi wɔbɛka me ho a me kra ɛne ne die hyia na na so adwuma yi a meyɛ ɛyɛ me kra adwuma ana sɛ akwantu a mebekwe me kra ni gye ho tie wo bebre a ɔmɔtu kwan a ɛyɛ difficult sɛ ɔbɛnya $100 amount $50 no abonya na aba 100 wo branka sa because when busa na kra wan ko ho abusa ɛna ye wo bi wo ho a wo bɛyɛ ade a wo mmompa ye nya abusa wo ho busa sɛ na so baby a me koi adwuma yi a me koi asase yi a matoi a me di kosi ason dan asase no ɛho ahonhom bɛn ɛna hye ho wan ko ye ho abusa so far ko school wako Bible school wotimi kyerɛ Bible mu ma wote ase nanso wonni honhom ani ohia ma sɛ ɔkɔ Abisa na wohunu ne kra sɛ baby a ne kra keka kɔ no ɛyɛ nkwam ana owuom asɔfo ne sɛ Abisa no ɛyɛ akɔmfo na ɛyɛ menye kɔmfo so sɛ meyɛ Abisa ɛyɛ gifted people ɛna timi tena se discover sɛ mimi ɛyɛ wo bai na kra baby a wona mu wayera ɛwɔ so ofa ne sei na mentwa wano ma aba no so asɔfo no bi na o kan sɛ ɔmoka sɛ Abisa no ɛyɛ akonfo ejuma no me no meka ne sɛ asɔfo bebre na etinye akopɛ eni tumi no na enye mo a yɛde wuro mo entinu ne na bosom sam ne ne yo ohun sɛ metena se na me yɛ adwuma a meka sɛ me yɛ consultation ɛyɛ Abisa Abisa saa so na sɔfo tena se sɛ ɔyɛ consultation a ɛyɛ Abisa apart from say obi bibi ha na obeka kire mo watu ne fo no utimi ka kire say person owura honhom mu hwa ade ma na wo ye Abisa na ama no because energy ene ye de ye ukosu mu ekohwehwe ade na ade abekire no han mu say the problem ode baaye no esu mu say na tie na wa kire na se wo han mu Abisa enti obi ba won chen so person otu kwan na ne so na nsa bom paye kire no na oduma kwa Yakobon fa na body bi ti sa honhom so bofo bi so ka kire wo se na kwantu no kwan da ho okọ ebeye yi a Abisa enti etwa se onipa bia obra kwantu wo ye ho Abisa ansa na waye ezan se meti ha sisi e de bia mebie me branch bia me bo ho paye ye ho Abisa e na twa ne foto ma me enti me ko ka se ha na me pene ya mfa ma me ya mete ho ne ya frɛ me se utim befa because me nim se de oduma kuma aka na bebam me ntwa manso me nya chinye me ndan ka ode me ka wo wa obetua what you say me ye ho Abisa ma wati me ndan ka na komni nchire mu bi na me ka se fa kwa na fa bra me ndan wo ka obetua asase ye a wo de me call si nkofo akọ ya fa mu nti adan na wo kwa ye de ma o wo ye ho Abisa se ye oduma kwa Yakobon no ho ye hwehwe no ehu no wona bodiem okay ti me hu ya na me se aha de minya ya anka mepe na nsuo bi na eda ho no ekohwe nsuo no na me ne na ka ho asem se adwuma me ye ne se na metie se wo hu me minya asase ya anka mepe ka ho asem ma me na me de mafori egu ho na mkoye omo kurekure sika estate agent fo abayan fo mo omo sika mu oduru na ye de acha abawa eno ne kire se mabusa se me kɔ hɔ beboa me enti ahonhom e hɔ so age me nsa anom ene ye bo omo maka na werefie ne ye de ama me enye magic eye tumi ti wo ye Abisa wo wabraba ho eye onye sika na ato asase Abisa asase ne ho asem ansa na wo be ye adwuma wo so waye sofo ne na hwere ma bo afore ye nya sika koto asase papa twen bo ho mpa ye hwe se bebi a wani kire na akoto asase na ye nyame na de ho ama wo senye oduma kwa Yakobon na de ho ache wa hwa
oba ko si dan asi mu atie krom ombesa ontwene na obo no ombesa wo frɛ no ombeje asɔre ma no ombehwete omo esanse wo be si asɔre dan esi omo krom na na ye fe wo mu ne se ukọ Abisa abrabo no ye easy e de ma very easy minimum obi a or cosmetic shop kesiye wasi abawa ye topa nsusika no de bi ye kada manim loan na me de hyemu saa oba na se ma me wayira ton grains ton millet eburo ayu atoko saa ne ma no wasi oh adam se wayira edwa na wudie no enye wo kra adwa ihu se wahyehyɛ ne ma we bebre a wo de ka kofa ba anya wo na wotena ho ton ti wakwadwene ho a 3 months ni wa start you what the cosmetic shop no ahye obi nsa and wa start ye no wanya customers bo 10 omoma ni sika so mfamra wan fa sika nhemu sika kakra bi okofa ba ya mo hu so oton bi no obi a pe bia na ode botodu sika abran se me pe botodu ya na wa fa abran me ji wetu ase wo se wo mre ofra ho no ma na ya kire ne se yenya boto se egu ho ode obekọ na car ye ready no wa load no wa fa passenger car ba wa home wo hu wo kra adwuma wo mre no wo tifie no wo kra ne ma na eba na sika ko na wo je ne mfaso wada na wo di usika nso na wo nya adwuma enti onipa wa nhwehwe wo kra adwuma anhwehwe ne ma wo sa wo ye ma wo kra wo ba pressa wo kra nhyira so what you say obi se wa bi twa ba eno no waye ne nkwan da nyina nti ne mebe ye bi wo ma mekra ne pe wamfa wo kra nka ho okọ wo Abisa ti ma me ni wu se krimadwuma na gu ade ntia wo kọ Abisa no wamfa wo kra nka ho na wansere se enya adwuma be ye generational chain na ma ne ma ene ne nana no moye ma ne ho ti se ma me na wu kọ no oni ho biomu na dia wo be ye ne se wo be kọ Abisa se e wo se wo nankasa na wo be ye adwuma na wo ma me ye no etwa se wo ye bi okra pe ana se okra mpe pamocha wati ase se wo ma me na no ye choba na ekosoma na ene nkyere se wo bukoi wo ye be koso ama agi se gina na ogina ye no kọ hokọ se mi ko Abisa se na me ma me ton fufuo na ye choba na me ma me ye adwuma we na ekosoma no ebusuane no no de ahwe ye si fie ye bibia ama ye ko school awie nti ye be hwese ye nso ye be boye ye na ukọ na wo kra pa na waje na wato aso enti omawofo na mo ye adwuma bi adwuma no gusu ye kese no omukọ Abisa ekọ hwese be boa omo ansa na omo ye ho amamre ene ho amane ya manipa na eye omo maame ana omo papa ne saman ansa na omo ye eya paye uyi apaye na ya te ho ama no wakoye ma say uyi apaye na ya te ho ama no wakoye ma Abisa ka say mu quick one obi ente Abisa asemda na making what the work was business bi mu ana waware awie na wo say ono so ehu say na nka wo say me ko Abisa ansa na ba ware on ware na oye okay ba o ware no ono ehu say nyama twetwe san na obi also agwanko Abisa nti no business na oye na etwetwe esanage ma ye akechi anankechi o twe bi fa wo aware mu de akechi sao entima oba no be Abisa na bibia yi wono ma obaya ma na ebe boa no nature servant mechanical truth mention the quote oba na be ye Abisa na meka cho se nipa awaware no ba awaware no ebe twa san esanse one wokra enhia ebe twa san ya meka wi ade na okoja oba no ma ne wie nti no waware na wie enti eno so kra na kwan ho your friend enduring oba endure ne ma ebe firi mu aba say mo say for better for worse yankopon ji aware go but wo ko pe ge no wo kwa na la na yankopon ni ho wo na ko fa wo yere so what you say aware mu side na de akachi but na kwan ho ye fire rituals be ignite wo energy ne ma ne overcome oba na de na watimi apuli true nti ye bre oba na de na se ebia na your spiritual attachment spiritual marriage ya ena ti oba na so nti ye te efiri ne so na asomdwe aba
na ɛyɛ adwuma so a said your mommy cosmetic shop kɛsie wa firi ho one person will be going into wa firi store ho wa fo obi atena ho a ni kunu na hwɛ nipa na ma no wa setting the cameras ni ade wa start say waton aburo emo beans ni ade wa de ne ho o ye free enti eno no ba na me ka cho say eno no emwa wa obetimi start all over again sound so na obo onton ade onkwa aware but opese wo ye abuse hu se de na be bo no obra kwantum eye very good eno na ye pa uhu a na wo hu wanante wo hu wanamo yie wo so bi wura na office otimi chepa eho adwuma na ye ye me say mere bebre na ma kyerɛw nti obekɔ no na wo fulfilled hu se me hu eni oba na wo hu ne say you taste na your spec no hu na no yi wani because ebe wo kra ebo ebra na wankoto nsuhwem ma nyame srawo say unya ye ho abotre wo kyerɛkyerɛ nyama bu bie ye ni wo nyama because ye nim bi no yaira ache me kai say me no ye video previous ba me kai say 31st night ade a wo kyerɛ me ye fortified ama bibia me sabe so bia na ye yi sa de no ma me didi hu kakra nsa na ya kyerɛ omo ya be kyerɛ mba esesi a ma me didi hu kakra ya be kyerɛ esesi a ende e ma mu nsuro obe kyerɛ enkwanya me de me ye no kakra be duru ho ntino abotre why enye gidigidi koso adi echi subscribe share like comment like for wagin kyerɛ bra but enye didi atem na ma unwa bi so enya so emfaso na there is more to come ma afekwapo na ono asbese this year ebeje omunsa ye ba ni gidigidi ye chese ye bie ni pen ye kyerɛ ade dito nti mun koso na mo subscribe mun nya botendi echi na me nise bo be nhira ma ebisa na sema aso na dagusu ewo no okay ma obi wo hono ma mfa ne se osi so o mama emema mfa se emema no de eye emema po in general oba so sa osiso o first guy obefa o first girl obefa etumi ye wo o downfall o problem e to da so a efiefo ehu se ya pe wa ye nyaw ye tumi de fasa nipa no so e de nyaw ma it is a nipa we e den na e wo so yansa na bibi se anto no still a ebisa na wo so okọ ukọ abisa no we de aduro be ma de be ma katachie e wo se odware nuro ma me da se wo ka se e wo se odi eduro no ebe ebi adwen na se obabe di eduro to se ye di aduane da bi opate se dware protection ti oba no was spiritual marriage a ni e wo mo ni se oye be ma na afọ ba was spiritual marriage a utua yefre se de ni so okofo obi owo yere na ye chewa utua yefre no hunhun no oba dan o ka wo kwa na yina wona na yira hoda wo betua yefre sa but udwira na udi adrogu video mu a ohun wo be overcome no in fact wo be te wo ka wo be ji wani utimi ba ga ni broken heart kura kwa hwensi nka se ko mo bi broken heart but me kira se be ma wo ho a ma video we ehu nature ma video we ehu se nature e wo ho ma haban wura video ma utirim enfo haban ma nura e bon ewura video haban a enyan e pamo ne ma bone haban ne nyina nso enyan ehu se wo hye ni so a nti ubehu se obi wo ho obedwira wie na ogira ho na aka kire ne se maame ana papa wadwira wie ko dwai udware na tse na haban ne bonse da bi na ho bonse da bi 30 minutes obedwira ho no e ho yinyan wogi no me na firi ho agu ati se bebi a awufo deda no e ho yinyan nti udwira wie pe obehu se adwaye ho yinyan na wankasa wa fortified ana me ya kan asem ma no me ya bie uki ne so minye no da bi se no de unya nkyere ade ko be use nti ende nya ebia nti ebe ma wo nipadua no wo se wa ye light but wa ye powerful nti ahonhom bi atwam a nipa bi okura ne bo hu wa na wa yi nani saa na nipa wo ne wo kura wo ye nipa bone fo okura ho fia na okura ne bone no o hie wa na wa twam na abefa ko nti wo hu se
hwe na ne na ho ma ho boa na ne fra wo nti eni a odi locate spiritually no ohun biom blind nti unku ne sa pe no ho se kai se ma ya nam ena ye mo anwo ye honhum adwuma mba na mo de ye dede dwan ya sum e de hunhun nipa no nti e wo se nipa udwira manuro a hye bi kra wo ka we de atum so we de bo pepa pepe ekeka eyo hene yes ewura body no mu wi a afi wo na ma no aye kan pe ti katechi ye ka se o ye bema na wo na mobra kwantu ma hyase de kan di aduro wakọ wani madru ba bi kra enye too late obetimi aba abedi aduro enya me honko a ye woni pa bebre a omunim ha wa ye ma aduro dware ye ma nduro de ye ho wati ase kopa bi na di aduro na ma kenya honhoma eti u ma wo ye brane no kenya no na 16 years girl bi a me yi wati ko a me bofom na me ma hwe ase efiri ma why so me ma hwe ase efiri ma be ma de o bofom a wasem mo boche obia oba de se obitumi ehia na eche nisika na wo be ma wan na e ba beche wiska enti ni mesre mo ma aka unim obi a obetumi aboa wo amagodi ndro wo already mu a bachoko unim obi aso a ma ne number na da bachofre no ma obeche wo so adopa wie nyumbre oru no onye yiyimu ma de onye yiyimu di mesre wo koso na di echi na ye be kire wo anyama ye be bie weni na oma dada ya che asofo na dada ya che ye de ye kanokre ahanom ye kanokre ye che sunsun ma de ye no ye mfeki tinu meda obi bia se ahada mede mu ebesi mbese ye be kwachi bebre sa mobando no mbeka se na ewa ye sere mu ye disi ase eda foforo ye be se hia na ye din komo